हरे कृष्ण आपण मानक बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सुंदर टॉपिक ऊपर आज आम आलोचना करने जाऊे से टॉपिक टी हूँ जिते आपण आपण घर को क्या इनवाइट कर विशेष करके साधु सन्त मानक भक्त मानक किपर भाव करवा उचित। तो दिनकर घटना या ऊपर मु कहबी जड़े भद्र व्यक्ति घर को इनवाइट करते जे आपण माने इस्कन रु किछि भक्त माने आम घर को आसबे कहीं आम घरे से दिन गृह प्रतिष्ठा अच्छे माने गृह प्रवेश अच्छे सॉरी गृह प्रवेश अच्छे। तो गृह प्रवेश अच्छे आपण माने टिके नाम संकीर्तन टिके करेंगे आउ टिके आसबे। तो से मते कौन कौन करने पड़ो। तो जेहेतु सी भक्त नुहति बा जानती ना किपर भाव घर को डाकिया हुए किपर चर्चा करने हुए। तो सी पचारे जे कौन आपणकर सिस्टम कौन अच्छे। तो मुझे कहली जे एमती एमती मंदिर पर किसी लक्ष्मी देवे मंदिर सेवाई आ बाकी भक्त मान को आप जहाँ दान दक्षिणा करेंगे। तो आम टे नाम संकीर्तन भगवान करूँ टे कथा भी टे भगवान कहूँ कहीं गृह प्रवेश करा जाए। तो तापर हेटू से कले ठीक अच्छे शुणिकी से बुझी गले गलापर आम जा पहुँचलु पहुँचला पर से कौन कले ना स्वागत जनइले किंतु से भली भाव जनइले जो भाव जनवा उचित। तो से मोर इच्छा है जे खाली तांकु नुहे जे समस्त को ये विषय जाना उचित कहीं लोक मैंने विशेष करके जानते ना जे किपर भाव जिते आम कौन से साधु को डाकुचे बा भक्त मान को डाकुचे घर को। तो आम कौन कर से विषय आम ज्ञान ना आम कौन कर डाकी आनुचे सीधे आणिक घर भर प्रवेश कर दूचे आउ प्रवेश कर दूचे से पुणी देखो मुझे स्टेप बाय स्टेप बुझेली आप बुझीपारे। जमती जड़े साधु आसुँच आपण घर को सी आप जानिले आप डाकुंट गोटे हूँ डकईवा आपन इनवाइट कर से ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक तो कई साधु क्या घर को जाती नहीं। तो किंतु जदि आप डाकुंट आप घरे किसी कार्य होबार अच्छी नाम संकीर्तन होबार अच्छी हो कि किसी भगवान कथा कीर्तन होबार अच्छी किंबा आपण घरे प्रवेश कर भोजन देवाई चाहते साधु मान को। तो लोक मैंने डाकती डाकती घर को डाकती प्रथम तो आपको जाना पड़ो जे सी जड़े साधारण व्यक्ति नुहति जो मान को आप इनवाइट कर जो साधु को से साधारण व्यक्ति नुहति से माने जड़े भजन साधन करुवा आध्यात्मिक को फॉलो करुवा आध्यात्मिकतार जीवन यापन करुवा से जड़े ऑर्डिनरी पर्सन नुहति से जड़े बेस्ट पर्सन। तो से भली जड़े उन्नत व्यक्ति को आपन कौन जमीती ना नहीं जी जदि आप घर कि मुख्यमंत्री आसवे कि प्रधानमंत्री आसवे आप जमीती ना सेमती घर को इनवाइट करेंगे स्वागत जनइबे ना पूरा स्पेशल ट्रिटमेंट हवा दरकार ना जे किपरि आसवे फूल सजा हम कौन हम केते लोक आसवे किपरि गोड़ धोईदेवे कौन करेंगे विभिन्न कथा। तो साजसज्जा रही सब रही तो सेमती किपरि साधु जड़े भगवान को जी भजन कर ऑटोमेटिक क्या घर को जाती ना ऑटोमेटिक कहीं जी से क्या घर कौन काम जी आउ जदि भी केतबेले जाती किसी भगवान सेवाई तो सेतबेले जाती तो सेतबेले भी लोक मानकर सुंदर व्यवहार आउ तांको स्वागत जनवा आवश्यक कहीं पुराण काल में बहुत थिला पूर्व काल में होता ये जिनस गुड़ाक बहुत मानुले लोक मैंने एमतीक आप देखिए गाँव में जो चकुलिया पंडा मैंने जाती सी क्या घर को जाती नहीं से गाँ दाण्ड में चल चलिका जी आउ सी क्या मागती ना गाँ दाण्ड में चल चलिका जी लोक मैंने गीत शुणिकी से पारंपरिक बा आध्यात्मिक किसी गीत गाई गायिका जाऊे जगन्नाथर भजन हो बा किसी गोटे लीला हो जमीक रामकर लीला हो भगवान श्री रामकर लीला नहले कृष्णकर लीला किसी ना किसी गोटे से गायकी जाऊे ताकू शुणिकी लोक मैंने घर किसी ना किसी पनीपरिया हो बा किसी चाउल हो बा किसी अर्थ हो नहीं कि जाऊे दौले से मैंने जीवन यापन करते। तो सी से समय बहुत जिन आउरी एमतीक साधु मान को डाकी चर्चा करवा घरे बसैवा। तो आजिकल ये जिनस बिल्कुल ही ना टोटाल नहीं आ लोक मैंने कौन कर अणदेखा करदी जेकोसी विषय जदि जनकर ज्ञान न थाए तो से कौन कर अणदेखा ही कर तार ज्ञान ना से विषय। तो से आम जिते क्या डाकुचे घर को प्रथम कथा हूँ सम्मान प्रति सम्मान रहा दरकार जे साधु मान प्रति सम्मान बहुत सम्मान रहा दरकार। घर को डाकुचंती जेते बड़े
ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ କିପରି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ ବସିକି ଆସିପାରିବେ ଆପଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ହଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବେ? ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପଠାଇବେ, ତ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଲେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ପଠାଇବେ ଆଉ ସସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇବେ, ନେଇକି ଆସିବେ। ଯଦି ଏଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କୌଣସି ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଠାଇବେ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବସେଇକି ଆଣିପାରିବ। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ଥିବ ବା ଦାଣ୍ଡ ଥିବ ବା କିଛି ବାଟ ଦୂର କାର ଥାଇପାରେ, କାର ଘର ପାଖାପାଖି ବି ଥାଇପାରେ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଅଟକୁଛି ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ପକେଇଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାୱେଲ୍ ଥିବ, ନୂଆ ଟାୱେଲ୍ ଆଉ ଗାମୁଛା ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଣି ପୋଛି ହେଉଥିବ, କଟନ୍ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲମାଳା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇବେ, ସସମ୍ମାନ ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବେ। ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇକି କେମିତି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବେ? ଗୋଟେ ପିଢ଼ାଟେ ପକାଇବେ, ସୁନ୍ଦର ବାଲ୍ଟିରେ ସୁନ୍ଦର ଜଳ, ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୋଟା ଗୋଟେ ଥିବ କିମ୍ବା ମଗ ଗୋଟେ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ସଫା ନୂଆଟା ଥିବ। ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପୋଛିଦେବେ, ଯିଏ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ତ କରିବେ। ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନାରୀମାନେ ସେଠିକି ନ ଯିବା ଉଚିତ, ଦୂରେଇକି ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ପୁରୁଷ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପାଦ ପୋଛିଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟାୱେଲରେ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। କିପରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ନା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ଗୋଟେ ଲଗାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିକି ପକାଇବେ। ଆଉ କିଏ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୀପ ଟିକେ ବୁଲେଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାପରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ମା ମାନେ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେବେ, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ, ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେବେ, ଆଉ ଘରେ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଆସନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୋଫା ଅଛି କିମ୍ବା ଚେୟାର ଅଛି, କି କାହା ଘରେ ଯଦି ଚେୟାର ନାହିଁ ତ ଖାଲି ତଳ ହେଲେ ବି ଆସନ ପକାଇଦେବେ, ଆସନରେ ବି ସାଧୁମାନେ ବସିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ସୋଫା ଅଛି ବା ଚେୟାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଚେୟାରରେ ବା ସୋଫାରେ ବସେଇବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବହୁତ ସେଠି ହୋ ହାଲ୍ଲା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବସିଲେ, ସାଧୁମାନେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ କିଏ ଜଳ ପିଇବେ, ଆପଣ ଜଳ ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଦେବେନି। ଯେମିତି ଆପଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦୋକାନରୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବଗେରା, ଏସବୁ ତ ସେମାନେ ପିଅନ୍ତି ନା ବାହାରୁ, ଆଉ ଚା ବଗେରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାହା କଫି ଏସବୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆମିଷ ବର୍ତ୍ତନ ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମିଷ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ସେ କିଛି ଖାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଲଗା ବାସନକୁସନ ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିବ, ବା ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିବେ, ତ ବେଟର୍ ହେବ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ବନେଇକି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ତାକୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ପ୍ଲେନ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦେବେ ଯାହାକି ସେମାନେ ପିଇବେ। ବସିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ, ଯେମିତିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ତ ସେମାନେ ବସିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଠାକୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ କଲେ ବେଟର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ଘର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ହଲ୍ ଭିତରେ ହେଉ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟେବଲ ଉପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ହେଉ, ଅନ୍ୟଥା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ହେଉ ତ ରଖିବେ, କିମ୍ବା ସୀତା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଫଟୋ ହେଉ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସେ ଫଟୋ ରଖିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଠି ସାଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିବେ, ବସିକି ତାପରେ ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ କିଛି ସମୟ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଭଗବାନ କିଛି ସମୟ କଥା କହିବେ। ତ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ, ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଆପଣ କିଛି ପଚାରି ପାରିବେ, ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ। ତାପରେ କଥା ଶେଷ ପରେ
तो आपण कौन करेंगे ना सुंदर भाव में आसन बिछे देवे आउ प्रसादर व्यवस्था करते जदि आपण घरे आमिष खाऊं तो आपण घर तो से खाइबेनी आपणकर जिनपतर से खाइबेनी तो आप महाप्रसाद पुरी मगे देथिबे किंबा अलग कौन मंदिर राधाकृष्ण मंदिर जगन्नाथ मंदिर आपण ऑर्डर भी करें तो से प्रसाद आपण आणिकी खली पत्र रे ये जो कागज प्लेट यूज करेंगे कागज प्लेट सब माने खराब प्लेट कागज प्लेट ऊपर गोटे खली पत्र प्लेट आसे खली पत्र प्लेट हो ना कदली पत्र हो तो ये सब प्लेट रे दबा उचित तांको सुंदर भाव में जहाँ आनी ताकू परसी देवे आउ पानी तांको पाखरे गोटे पानी ग्लास हो कि बोतल छोट आजिकल बोतल भी मिलूँ बोतल भी रखिपारे तो से माने सुंदर भाव में प्रसाद सेवन करेंगे प्रसाद सेवन सरला परे से कौट किपरि हाथ धोइबे तापाई व्यवस्था हाथ धोइबे सुंदर भाव में तापर समस्त को बसैबे पुणी जो स्थान से बसवाई सुइटेबल अच्छी बसवे तापर दान दक्षिणा करेंगे कहीं साधु मैंने क्या घर को गले से मैंने किसी मागंती किंतु घर गृहर कर्तार व्यक्तिर कर्तव्य होची जे तांकु से किसी ना किसी दबा उचित खाली हाथ में घर के विदा करिया उचित नुह साधु मान को जो घर को आसुँच खाली हाथ में केवे भी विदा करने भूल किसी ना किसी दक्षिणा निश्चित भाव में देवे आउ तांकु प्रणाम जनइबे आउ जदि आवश्यक अच्छे आपणकर सामर्थ्य अच्छे आप वस्त्र भी दे पारे किए जड़े जड़े गामछा भी दियंती किए धोती भी दियंती किए धोती कि गामछा किणी पारे ता बदल तो सी लक्ष्मी बा अर्थ भी दे दियंती तेणु देकी तांको प्रणाम जनइबे प्रणाम जन सारापर तापर क्षमा भिक्षा करेंगे जे जदि कार्य आपन को अभ्यर्थना कर जदि किसी भूल थाए त्रुटि थाए आम मानू क्षमा करेंगे समस्ते घर परिवार वर्ग समस्ते प्रणाम करेंगे प्रणाम करके गाड़ी पर्यंत नहीं कि आसबे पाछटी पुणी गाड़ी रे बसैकी प्रणाम करके छाड़े तेणु ये हूँ विधि माने किपरि जड़े घर को डाकिया उचित साधु को किपरि भाव में अभ्यर्थना जनवा उचित किपरि भाव में सम्मान करवा उचित आउ किपरि भाव में कार्यक्रमटी सुफल होबार उचित कहीं आपण घरे जो कार्यक्रमटी करूछंती से कार्यक्रमटी कहीं करा आपणकर मंगल पाई आपणकर गृहर मंगल पाई जदि आपण से जिनटा को ठीक से न करथिबे ताहले किपरि भाव में आपणकर मंगल हम जदि साधु मानक मन भितर भक्त मानक मन भितर आपणकर अभ्यर्थन जदि किसी कमी लगिला किसी गोटे खराब लगिला आपण किसी गोटे असम्मान युक्त कार्य गोटे करदे जोटा कि भल भी न लगी पारे तो से आम सतर्क रहा घर को किपरि आम साधु मान को डाकिबा किपरि भाव में सुंदर भाव में से कार्यक्रमटी हम आपणकर परिवार मंगल पाई आपणकर मंगल पाई तो से जिनटा को आम आमर निजर मंगल पाई जेहेतु आम डाकुचे साधु को सतर्क हिसाब से डाकिबा आ सतर्क हिसाब से पुणी आम विदाय देवा तेणु ये जिनस गुड़ा को लोक मैंने कौन करते एत ध्यान दियंत ना लोक मान पाखरे एत पैसा अच्छी आउ लोक मैंने एत संस्कारित भी नुहंती तो से माने कौन करते ना गोटे नेग्लेक्ट टाइप हाँ तांको तो पैसा दिया हम डाकी दिया सी जहाँ करूँ बसतु बसतु जोड़ी बसतु जहाँ जमी करूँ जातु ना सेमती ना बिल्कुल ना से मैंने कौन से खाई पीकी गोटे पड़ी रही गोटे साधारण व्यक्ति नुहंती से माने भगवान भजन करुँच से माने चार्टा नियम को पालन करुँच आउ भगवान नाम जप करुँच गीता भागवत पढ़ुंट सत्कर्म करुँच तो से भली व्यक्ति को किपरि भाव में अनादर करवा लोक मैंने वैष्णव एटिकेट को जानती ना वैष्णव मान को किपरि भाव में गृह को निमंत्रण करा जाए किपरि भाव में चर्चा करा जाए किपरि भाव सहित कथा करा जाए व्यवहार करा जाए से सतर्क रहा उचित आउ न जाणिकी माने गोटे एमती न हो जाऊ भूल भाल जो कि से खराब लगे मन भितर थिबा जदि देखंतु कौन सी भक्त मन किसी गोटे खराब लगिगला तुमको खराब भल लगलानी आपणकर सम्मान स्वागत जनइबा असम्मान करने भितर जब किसी गोटे खराब लगिगला तो आपणकर जो कार्य डकई से कार्यर सफलता तो आपको मिलनी डाकी कौन लाभ है वैष्णव मानकर भक्त मानकर दुईटी जिनस संतुष्ट हो जाती सुंदर भाव में भगवान प्रसाद सुंदर प्रसाद टिके आउ तांको सुंदर भाव में परिचर्या बा तांको चर्चा करवा आउ तांको किसी दान दक्षिणा देवा से माने खुशी हो जाती तेणु ए जिनसटू आम सुंदर भाव में तुले नवा दरकार
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖନ୍ତି, କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କିଏ ଡାକନ୍ତି, କାହାର ବିବାହର ପାଇଁ କିଏ ଡାକନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କିଆରେ ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କର 14 ଦିନରେ ଡାକନ୍ତି, ବା କାହାର ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି 21ରେ ଡାକନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ସବୁ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଅକେଜନରେ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଆମେ ଜଣେଇବା, ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୃପା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଘରେ ଥରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମୁଖରେ, ତ ସେ ଘର ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଭାବ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଖାଇକି ସିଏ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ଜଣେ ସାଧୁ କାହିଁକି ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ, ତାର ଘରେ ତାର ମଠରେ ବସିକି ସେ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ଅଛି। ଘଟଣା ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ୟକୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ଘରକୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯଦି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର କରିବି, ମୁଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବିନି, ତାହେଲେ ବିଦେଶରେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାଶ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ବିଦେଶ ଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ ନ କରୁଛି, ସାଧୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ। ପାଣି ବହି ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ। ପାଣି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ପାଣି ମଇଳା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବ ସର୍ବତ୍ର, ତାହେଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୃପା କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତ କାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ। ଯଦି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେମିତି ଅପରାଧ ନ ହେଇଯାଉ ବା ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନ ହେଇଯାଉ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ସାଧୁ ଯଦି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ରଖି? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟଟା ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧର୍ମଟା ଆପଣ ପରଜୀବନରେ ଆପଣ କାମରେ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଜୋନି ମିଳିବ, କି ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଠୁଳ କରିକି ରଖିବେ, ତାକୁ କିଏ ଖାଇବ? କିଏ ଖାଇବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଭୋଗ କରିପାରିଲେନି, ଆପଣଙ୍କ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାପରେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ପୁତାପତି ଯିଏ, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣଟା ଲାଭ ହେବ? ସାଧୁ ଯଦି ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇଲେ, ପିଲାମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡ ପାଣି ବି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲା ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯଦି ପିଲା ଭକ୍ତି କରୁନି, ତାହେଲେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ବି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ବି ମିଳିବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ରଖିକି ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧର୍ମ କର୍ମଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେତେ ଇନକମ୍ କରିନେବା ଉଚିତ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଯେତେ ଅର୍ଜନ କରିନେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଜୀବନରେ ତ କାମରେ ଲାଗିବ, ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ବି କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ଭଗବତ ଧାମ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭକ୍ତିରେ କେବେ ହେଲେ ପତନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତିରେ କେବେ ହେଲେ ପତନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଯାହା କିଛି ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିକି ରଖୁଛେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ, ସେଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ କାଳ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ଏମିତି ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଜଣେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁତ ସେ ଇଏ କରି ରଖିଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ତାକୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇ ଘରେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ମିଳିଲା। ସେ ଜଗିବ ସେ ଘରକୁ, କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର? ସେ ଘରକୁ କୁକୁର ହେଇକି ଜଗିଲା ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ନ ହଉ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ଆମର ପଶୁ ଜୋନିକି ଆମର ସ୍ଥିତି ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଧର୍ମ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ତା ଉପରେ ଆମେ ବେଶ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଫୋକସ୍ କରିବା ଉଚିତ।
विशेष करके ये सब जिन क्या द्वारा करा ना साधु सन्त मान द्वारा करा आम शिक्षा नवा ज्ञान नवा उचित मार्ग परिदर्शन आम करवा आई मार्ग में आम आगे चलवा तो से आमर जहाँ कि भी शक्ति सामर्थ्य रही से आम विनियोग करवा उचित आम जीवन में बहुत पाप करचे से पापर परिणाम आपन कही दि जाए सब जहाँ पाप कर ज्ञात सारे अज्ञात सारे ताकू आपको भोगिया पड़ो ताहले आपन समस्त संपत्ति देदेले सुधा ताकू काटी पारे किंतु गोटे मात्र उपाय अच्छी यदि साधु सेवा करा जाए ताहले ये सब जिनस आप कटिज नारद मुनि है नथिले जे पर्यंत ता पूर्वर ताकर माँ को द्वारा से साधु मानकर संग प्राप्त होते साधु मानकर उच्छिष्ट खाई साधु मानकर सेवा करी नेक्स्ट लाइफ रे से नारद मुनि होते जहाँ को आप पूजा कर बुझीपार ना तेणु कहबार उद्देश्य हूँ आम जीवन में आम केते अधर्म करचे केते पाप करचे आम निजे भी जाना तो ये सब थ्रु मुक्त हो पार जदि आम साधु मानकर सेवा करवा भगवान सेवार निजर अर्थ को विनियोग करवा निजर शारीरिक बल निजर सामर्थ्य निजर बुद्धि निजर चेतना सबकि जदि आम विनियोग करवा यही जन्म आम सुखर रहा आउ नेक्स्ट लाइफ रे आम भगवत धाम प्राप्ति होगा से सब बेले मन रखिए जे साधु मान को केते प्रायोरिटी दिया जाए से गुरु को जी सम्मान दिया जाए भगवान को जी सम्मान दिया जाए गुरु को ताठू अधिक सम्मान दिया जाए कहीं जेहेतु गुरु बा साधु आपन को भगवान का विषय जनाऊँ से बेसी पूज्य से कह जाए जब भगवान छिड़ा होती आउ गुरु छिड़ा होती आप क्या प्रणाम करेंगे प्रथम आपन कहे भगवान को प्रथम प्रणाम कर जेहेतु सी बड़ किंतु भगवान कहते मद भक्त पूजा भी अधिका मो ठारू मो भक्त मानकर पूजा होची अधिका आ मो यदि प्रथम छिड़ा होती प्रथम गुरु को प्रणाम करिया दरकार तापर भगवान प्रणाम करिया दरकार एथर भगवान खराब भावते नहीं भगवान खुशी होती जे ये वैष्णव एटिकेटा कौन जाने से प्रथम गुरु को प्रणाम कर जी जाने ना सी प्रथम भगवान को प्रणाम करते एथर गुरु खराब भावते नहीं किंतु तार नियमटा होचे या भगवान कहया कथा तार नियमटा होचे या जे प्रथम गुरु को प्रणाम करे तापर मत प्रणाम करे से साधु सन्यासी बा भक्त मानकर ये जगत रे जे पर्यंत अस्तित्व अच्छी से पर्यंत ये जगत रे सुख शांति बा ये जगतटा आपन को गोटे हसिला खुशी है भाया लगे अन्यथा ये जगतर कौन अस्तित्व आउ रहिबो नाही जदि सूर्य किरण बंद हो जाए जगत नष्ट हो जाए सेमती साधु चली जाती ताहले भी जगत नष्ट हो जाए साधु सन्त आउ सन्यासी मानू भक्त मानू जेते आम संभव तांको रेस्पेक्ट दबा तांकर आदर करवा मजाक केबे हेले उड़ेबानी मु जानी एमती बहुत व्यक्ति भी अच्छा साधु ना रे कलंक से माने गोटे भ्रष्टाचार व्यक्ति किंतु साधु सन्यासी बेसरे से माने समाज रे गोटे कलुषित गोटे आटमोस्फियर सृष्टि कर देइचंती तो से भली व्यक्ति ठारू दूरे रुहंतु किंतु जो माने चारोटी नियम को पालन करछंती आमिष आहार करनांती किंबा निशा द्रव्य सेवन करनांती परस्त्री संग करनांती आउ जुआ वगैरह ये सब जिनस खेलु नांती तो से माने चारटा जिनस जो माने कलिजुग रे पालन करछंती आ जो माने भगवानकर सततम नाम जप करछंती गीता भागवत पढ़ुछंती निजको एक संयत जीवन यापन करछंती भगवानकर चेतना रे तांकर जीवन को अतिबाहित करछंती से भली व्यक्ति को घर को डाकिबा उचित से होचन साधु आ से ये भाव में परिचर्चा करवा उचित जदि किसी प्रश्न आपण मन में थी कथा भितर निश्चित भाव में मत पचारे मुझे अपेक्षा रही बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण।